Kuishi na watu inaomba hekima, inaomba upendo, inaomba uvumilivu. Watu wana vidonda. Unahitaji kumsikiliza mtu, unahitaji kumpenda na kumkubali mtu kwa kuweza kuishi naye. Na ukiishi na mtu kwa akili na hekima, mtaishi vizuri, mtaishi kwa furaha. Na mkiishi kwa furaha, mtafanya mambo makubwa, mambo mazuri, na nyinyi hata mtafurahia. Lakini kama usipojua kuishi na watu, manake utakuwa na shida wewe mwenyewe. Kwa sababu ningekukumbusha, unahitaji watu na watu wanakuhitaji. Usiseme mimi sihitaji watu, naweza kuishi peke yangu. Ndio, unaweza kuwa na elimu, unaweza kuwa na vipawa, unaweza kuwa na hiki au kile, lakini unahitaji watu. Usiseme huhitaji watu. Hujambo mtu wa maana, naitwa Shaviha Mulengia, mwandishi wa kitabu Men Are Crying, Women Are Weeping. You have a bright future, do not give up, you will make it. Na kitabu kyangu kipi inaitwa I want the best for my child. Basi leo ningetaka tuzungumze namna gani kuishi na watu. Siri ya kuishi na watu. Unaishije na watu? Ukijua kuishi na watu, utaendelea. Watu wana vitu, nawe unahitaji vitu. Hadithi yangu ya leo ni familia moja ambayo ilikuwa ni kaka na dada, walikuwa katika nyumba moja. Sasa huyu mkubwa wao aliona kwamba yeye ndiyo mkubwa, lazima asikilizwe, lazima yeye aamue, na akiamua hakuna yule anaweza tena kupangua yale amepanga. Basi huyu kijana mkubwa akawa hivi. Wengine wanajihisi ya kwamba hawasikilizwi, hawapendwi. Sasa vita ikawa kati ya mdogo na mkubwa, vita ikawa hivi, hakukuwa salama. Wakati mwingine wanaenda kwa chief kujaribu kusuluhisha, wanaenda kwa wazazi, wazazi wanajaribu kuwasaidia, lakini hawakusaidika kwa sababu hawakujua kuishi. Mwingine anasema mimi ndiye mkubwa, mwingine anasema yes, wewe ni mkubwa, lakini mkubwa lazima apende mdogo. Na mdogo anasema mimi mdogo pia ninayo say, nina jambo la kusema. Basi mkubwa akawa hivyo, na siku moja kwa sababu hawakuelewana, wakajaribu kurushiana maneno. Mwingine, huyo mkubwa akakasirika na akachukua kitu akamuumiza mdogo wake. Sasa wakati amempeleka hospitali, gharama ilikuwa kubwa, na wakauliza ni nini hasa mnapigania? Kile walikuwa wanapigania ni chakula tu, wanapigania chakula. Basi wakati walikuwa na daktari anajaribu kuwauliza, huu ni ndugu yako na kwa sababu ya chakula mmepigana mpaka mmefikishana kwa hospitali. Anasema basi unajua, huyu mkubwa wangu hataki kunisikiliza na huyu mdogo wangu ananionea hivi na hivyo. Hivi ikawa hivyo, mkubwa akaamua akasema, kweli nimetambua kuna makosa. Basi wakiwa hospitali wakaweza kusuluhisha, wakarudi nyumbani, wakakaa kwa salama na furaha. Siri ya kuishi na watu. Unaishi na watu namna gani? Hiyo ndiyo jambo ambalo tunataka kuongelea leo. Jua kuishi na watu vizuri. Kwa sababu usipojua kuishi na watu, mtakosa furaha, mtakosa kuelewana, mtakosa vitu vizuri. Mahali kuna umoja, upendo, kuna maendeleo. Ukitaka kuendelea hata katika ndoa, katika urafiki, katika jamii, una sababu ya kujua kudhamini moja kwa mwingine. Kwanza, jua huyu ni mtu wa maana, ya kwamba anafaa na anatosha, na jua kumheshimu. Na nikueleze, kila mtu anataka upendo, anataka kusikilizwa, anataka kukubalika, na anataka kutiwa moyo. Watu wanataka upendo hivi, na kile kinaharibu ushirika au relationship ni kiburi,
majivuno, kujisikia kwamba mimi niko juu, mimi lazima changu ndio wasikie. Nakwambia kwamba unawahitaji watu na watu wanakuhitaji. Hivi jifunze siri ya kuishi na watu ni unyenyekevu. Jua kunyenyekea. Ukijua kunyenyekea mtasuluhisha. Ukijua kunyenyekea mtatatua mambo, mtaishi kwa furaha. Na ninataka kukumbusha mambo 7 ambayo yatakusaidia kuishi na watu vizuri. Kwa sababu umezaliwa katika familia, hiyo familia una sababu ya kuishi ndani yake. Utatembea, utakutana na watu. Kitu moja ungeelewa juu ya watu wana vidonda. Watu wana mambo. Hivi msikilize mtu kama unataka kuishi naye. Kitu cha kwanza ambacho kitakusaidia kuishi na watu ni kujua kusamehe. Ya kwamba watu wana udhaifu, watu watakukosea, lakini ukijua kuishi nao, jua kusamehe. Ukisamehe unakuwa na amani na furaha na salama. Lakini usipojua kusamehe, unajiumiza na unajitesa mwenyewe. Katika ndoa, jua kusamehe. Watu watakukosea, watu watasema, watu watafanya vitu, jua kusamehe. Neno la pili, sikiliza. Msikilize mtu. Mpe mtu muda kukuzungumzia. Kama ni mke wako, mume wako, mpe muda. Anapozungumza msikilize. Ukimsikiliza itakuwa vizuri. Sikiliza. Hivi ukijua kila mtu anahitaji kupendwa, kusikilizwa, msikilize mtu. Usione mtu analeta maoni yake unasema hapana, maoni yako hayafai, wewe kwanza, wewe najua. Msikilize mtu. Na kama unataka kumrekebisha mtu, mrekebishe kwa upendo, kwa upole, kwa unyenyekevu. Muonyeshe hapa tunaweza kufanya hivi, hii tutatue hivi, hii tufanye hivi. Rekebisha kwa upendo, kwa upole na kwa hekima. Msikilize mtu, mpe mtu muda. Neno la tatu, jua kusuluhisha mambo. Umemsamehe, umemsikiliza, suluhisha mambo. Kusuluhisha mambo ni kwamba mahali kuna watu mambo yatatokea, lakini mjue kukaa chini kuzungumza. Mkijua kuzungumza, iwe katika ndoa, mtajenga ndoa mzuri. Lakini siku mimi sitaki, hapana. Mjue kusuluhisha mambo. Mambo yatatendeka, msuluhishe, mpate amani, mpate furaha, mpate kuendelea. Mkisuluhisha mambo, mtafurahia hakika. Neno la 4, sema mema kuhusu mtu. Maneno yako yawe mazuri kwa mtu. Usiwe mtu wa kuzungumza maneno ya kuweka mtu chini, muweke juu. Unapozungumza naye akiwa hapo, au unapozungumza nje, zungumza mambo mazuri kuhusu huyu mtu. Hivyo utaweza kuishi mzuri. Kwa sababu wakati mambo mengi, relationship nyingi zimeharibika kwa sababu unapoenda nje, unapokuwa naye unazungumza mazuri, ukienda nje unazungumza vibaya sana. Jua kulinda ulimi wako. Sema mambo yaliyo mazuri, mambo ya kujenga, mambo ya kufariji, mambo ya kubariki, mambo ambayo ya heshima juu ya mtu. Jambo la 5, kama unataka kuishi na watu, nimesema samehe, sikiliza, suluhisha, sema vyema, na pia la 5, saidia. Jue kumsaidia mwingine. Uko hapa uwe baraka kwa huyu mtu. Jifunze kuwa baraka kwa mwingine. Ukijua kuwa baraka kwa mtu mwingine, itakuwa jambo mzuri. Kumbuka tunazungumza leo siri ya kuishi na watu vizuri. Namna gani unaweza kuishi na watu vizuri? Kwa sababu unahitaji watu na watu wataweza kukusaidia. La 6, unahitaji kusubiri. Subiri, kuwa na uvumilivu. Wavumilie watu kwa sababu wana udhaifu. Ukijua kusubiri utaishi nao vizuri. La 7, shukuru. Jua kusema asante. Tambua kazi ya mtu, pongeza kazi ya mtu, mshukuru kwa kuwa hapo. Je, watu uko nao katika maisha, je, unawashukuru? Mke wako, mume wako,
watoto wako, marafiki zako, je, unawashukuru? Jua kushukuru. Wakati unashukuru mtu unamtia moyo, wakati unamshukuru mtu anafurahi, na wakati anafurahi nawe utafurahi. Hivi tuishi kwa salama, tuishi kwa upendo, na hakika mahali ambapo kuna salama, kuna umoja, hapo ndio Mungu anamwanga baraka zake. Ni matumaini yangu ya kwamba utaamua na kuchagua kuishi kwa salama na watu. Tafuta kusuluhisha. Tumesema samehe, sikiliza, suluhisha, saidia, jua kusubiri, kushukuru, na hivyo utaweza kuishi vizuri na watu. Asante sana. Naitwa Shavi Hamulengia, mwandishi wa kitabu Secret for the Singles. Asante kutazama. Tafadhali subscribe na pia share ujumbe huu, sambaza huu ujumbe, nitashukuru. Asante.